خبركم سمعتي تخاتلتي مجمريا زخبرن زعززن سلامتاي كقرب لكم يدلي بمقصال اذا نايلومي ارستي تقريبلو زلخو بزعبا طنقن سعبينن اواج تعريف قرص ወይ ከዓ ናይ ጉምሩክ ቀረጽ ትራምፕ ኣብ ዓለም ዝኣወጆ እንታይ ኮን ኸውን ናቱ ጠንቅን ሳዕቤንን ርክባትን ምስ ቁጠባዊ ወተሃደራዊ ኩነታት ናይ ዓለም ከመይ ይኸውን ዝብል ዳህሳስ ንኽገብር የተዳልየ ዘለኹ መቸን ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ኩነታት ሕጂ حدش معباله جناح أنا معبله زخي زلوا خناتها سلا زخونه إزي ناتي ولك أو رئيتوي أنا نايسنا قطبة تمارا ماري كون جن ناتي تعزبتات ككافل تدالي زلوا سلازي اتي حطو انتايو قرص ناي غمرك قرص نلعل 7 عامات ناستا 7 عامات حبرات منግስታት امريكا مسناي نيتو ابالاتن كالኦት مشارختن اب عالم ملؤ زركبو تسرحلو زنبرت اجباب فصيمو أمريكا استزمت كم زنبرت أفتصم وصعة كم زنبرت أمثيليو أقريبو وزلو بحكي إتي كم ذا عينتا قراربا مالسي نتي بلحي وي انتليجنس ناي حزب أمريكان مرحت أمريكان أبز حلفة 5-6 عامات زنبرسي بحقي زنا أسدق أنا تبي ما لسه بحطهم لك زئتينا جن إذا سبزي حجي بريزيدنت دونالد ترامب كاب 8 جميرو جنا من إسين كله زحزو التحساسباتاتيو بقصالون ززاربولو زنبري جن أبز خري أدلي زلوا حجتي مجمراتي مسرتها أمرات مالسي تي قرص ناي غمرك قرص كنبل كلنا سدد وي قطباو سدد اكسبورت كنبل كلنا وي ون قطباوي ناب هاجر زاتو قرب وي طلب كنبل كلنا امبورت انتاي مالتنا اجي بحقي زي ناي تعرف اواجزسي نامريكاس نتيز دلي علامات مهنياتو ترامب انتا يزبل زلو ابز غزي يزز بلو زلو ترامب امريكاسي 33 زخو تريليون ادالوا توصي اسلز نبر زخل عدا مصيوا يزبل هجي زي تعريف أواج بمقبار جن قداي نجار كابت تعريف نرخبو جنزب 6 تريليون 5 تريليون نتعدانا نخنكفل يقبرنا كالئكا اتي ببزحي نخفلو زنبرنا يمع عراري كخفلا زي دليا خبانياتات كاب عدناهم متين كسرحا خيلين سلازي بخومو تي نحنا قطباو حيلي ناي مسنع حيلي أما عبيل ناسي نتيجة لنا صقمات ناي جنزب أبرئ سينا زلو عدا خنكفلو نخيلينا وطبانا خنبارابر نخيلينا زبل موغوتي زموغوت زلو بزخونه خوينو نزي كله حجي انتايو قبراونات هالو وديو نابئي خمرح نزبل كنريئينا خريئي خفتني مالتي جتي خناتات جن انتايو أملو علم أنصار ملو علم يتي تاكس تعريف أو يزول
جم مجمريا انت اينا خنبل نخل خمزة قديمو زبلكو تي إذا سئل زي أهجم تيازو له أوبرا وينفري تبها الحتاتي أبشان ساعتها 288 حتيتات تونيرا بخاله أرستي تي أما دبا قريبو جن أما ودأتها نايتي انترفيو نايتي قال محتد بزعبا بوليتيكاوي طمح وي دليت أم ستاف أم رجالات مأتاو زلو مخان زي مخانون حتيتاتو أبت جزيتي لوا طعم زحزني أمريكا هاجر ناسي وبزحت هاجرات بزي معري ناي كتباوي ركب يبلص على خمزلوها زحزني نزي نجر زي دو كبل زخل مراح انت زي ترخيبو أنهم بعليك أتو خجددي انت أتيها كل جزي خمس عوت أي ترى ترني جليلو تزاري بوانيرو هجز زوم له تي كم أبناي بولك درجة تريون كل خاخم personal level نحري خايو إذا سبزي خب قدم زحزو أتحساسبا بزعبا قطبا نقدنا هاجر أمريكا مسكالوت كمي عين تركب كله أهم زلوسي أتحساسبا نيروي مرقص نيروي هجز مسايكونا نايزي سبزي أما عباب الآخر أن كله جن نسوت رأي يكونن كم حدا مالس عوت ناي بيزنس زنبرو بليونر مخانون أبت تاريخون قالنا له كاله جن أبزي زحلفة مرجع مجمرة أبتناتو قدامي ترم ناي بريزيدنت وينو تمريس اللي بزنبرة جزي دحريو أبتقبر مرجع زقات أو مخونتاتن أي تسعركون زبلن متان نعوخ أنا مودا أبرئسي توسد سقومتات ناي بيت فردي بحقن بقلن أتصابي بمليو نيرو نتغلو سعيرو همتسقون كل حجي حيال زخونة دقف رخيبو مالتي بزخونة خوينو خن ملو سئيناتي قطبع ناي أمريكا بوليتيكاو أتهلال وانا أمريكا نعلم بخمي زتصلو زلو أب أمريكا فتسامسي نملت عالم حزوا وين العل وين تحت خو نا أمريكا مرحة خمرصون كله نا عالم مرحة خويني إزمرق زلو مالتي بزخونة جن بتي مسارتها زخونة ترجم مسكن جمر ترجم من تايو زي تعرف زبها زلوسي تاي مالتيو الناس نرأي هجي تعريف كبهالون كله ناي جمرك كرز نبحنت هاجر زأتو نبرت ناي شقط نبرت بإيربورت خون بناي بحر بورتات خون وي بمرت كأتون كله اتزأتو كوبانيا ويتكل نتمنجستي كرز خفل مالتي هجت منجستي كابت زكاية زلو نقدات أوش تعد زخاية زلو شغطات كرز يكب مالتي بخال جوابك أوش تعدي زدلني نتوم خكالة خلوم زدلي نبرتات وشغطات متان بناي قدام عداقة زفريو مسيون كي علق الأمو أتي ود حجر ويا وش حجر زلو تكالات متان كي كسر يكالا خل مالتي بتحدى وجن مكل خالي بتحدى وجن كا جنزم كابي محدار نتحجر يجي كابونز ترى خالق ترجمات كله خل مسرتها وجن بدجز مت نبرت نوشت حجر كأتون كله زخفل كرت ناي جمرك كرت يوتي تعريف زبها زلو سلازي انتاي زلو أبزي ترامب نزيز حلف 6-7 عمتات مزم كلنا هاجره زنبرنا ناي تعريف ناي كرت وعل نعنا زربح أيكون النير مغنياتو
ንሳተን ናብ ሃገረን ንሕና ሰደድ ናብ ሃገረን ከነእቱን ከለና ዘኽፍላና ቀረጽ ዝለዓለ ክኸውን ከሎ ናሃተን ኣቑሑት ናብ ዓድና ክኣቱ ከሎ ግን ብዝተሓተ ኢና ነፍቅደለን ነርና ይዝብል ስለዚ ሕጂ ግን ከላይ ኮን ጥልብ ዘለኹ ክመዓራር ኣለዎ እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ብስነ መጎት ክትሪኦን ከለኻ ጌጋ ይብሉን ሓደ ዝኾነ ሃገር ናቱ ቀረጽ ክውስን ናቱ መሰል እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ነዚ ነገር እዚ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ከም ሓንቲ ሃገር ጥራይ ኮንካ እንትርአ ናይ ዓለም ሙሉእ ንግዲ ኣብ ኢዳ ዝጨበጠት ሃገር ብምዃና ነተን ብፍላይ ምስኣ መሻርክታ ኮይነን ዝኸዳ ዝነበረ ሃገራት ኣሰንቢድወን ምክንያቱ ምንዋፅ ነውፂ ናይ ቁጠባዊ ነውፂ ኣምፂኡለን ማለት እዩ ገሊአን ሕጂ ነቀይ እናበላ እናኸሰባውን ዝኸዳ ዝነበረ ሕጂ እቲ መኽሰብካ ተርፈካ ከሎ ምንዋፅ ይፈጥር ማለት እዩ ፈታዊ ይኹን ፀላኢ ወይ ፈታዊ ይኹን ዘይፈታዊ ሃገር ብማዕረ ሪኡ እቲ ታሪፍ ወይ እቲ ቀረጽ ሰሊዑ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እታ ነውፂ ምፅያ ዘላ ካልእ ግን ትፀገም እንታይ እዩ ኣብዚ ነገር እዚ እስኪ ብዛ ተስዕብ ወሕጂ እቲ ፀገም ግን እንታይ እዩ ኣሜሪካ 33 ትሪልዮን ዶላርስ ዕዳ ኣለዋ ሕጂ ኣሜሪካ ካብቲ ንግዳም ትሰዶ ናይ ንግዲ ንብረታት ኣቑሑታትን ሸቐጣትን ናብ ዓዳ ትእትዎ ሸቐጣትን ክርአን ከሎ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ኢምፖርት ዝኸውን ይዝበዝሕ ካብቲ ኣሜሪካ ንግዳም ትሰዶ ሕጂ ብዙሕ ሕፅረት ኣለዋ ደፊሲት ኣለዋ ማለት እዩ ክሳራ ኣለዋ ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ናይ ንግዳም ትሰዶን ካብ ግዳም ትእትዎን ናይ ሸቐጣት ዘሎ ጋግ ዝተፈጥረ ብዙሕ ዕዳ እያ ጼራ ትኸይድ ዘላ ኣሜሪካ ግን ሓያል ቁጠባ ስለ ዘለዋ ኣርሞሽሽ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ዕቑር ሓይሊ ስለ ዘለዋን ማለት ን33 ትሪልዮን ዶላርስ ተሰኪማ ተፃዊራ ትኸይድ ኣላ ነፍሲ ወከፍ ዓመትካ እቲ ዕዳና ብእርታዕ እዩ ዝኸይድ እናኸበደ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ነዚ ክቕይሮ እየ ዝደሊ ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ቀረፅ እዚ ብምኽፋል ብምስላዕ ግን እዚ ክሳራ ናቶም ወይቲ ናታቶም ናይ ኣሜሪካ ዕዳስ ክንክኽእል ድዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ስነ ፍልጠት ናይ ስነ ቁጠባ ስነ ፍልጠት ዝፈልጡ ዝመራመሩ ሰባት ከም ዝብልዎ ብሓቂ ንሱ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ቀረፅ እንድሕሪ ቀሪፅናዮ ማለሲ ገንዘብ ክንረክብ ኢና ብዙሓት ከዓ ቀረፅ ከይከፍሉ መታን ክብሉ እቲ ናቶም ፋብሪካታት ናብ ዓድና ክእትውዎ እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ከም ብሓድሽ መናሃሪ ናይ ፋብሪካታት ናይ ምስናዕን ኮይናስ ቁጠባኣ ክባራበር እዩ ስለዚ በዚ ከምዚ ዓይነት ኣሜሪካስ ከም ብሓድሽ ክትባራበርን ነቲ ዕዳኣ ክትከፍልን ክትሕይልን እያ ብቁጠባ ዝብል ቅመራ ወይ ካልኩሌሽን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ምምሕዳር ናይ ኣሜሪካ ብትራምፕ ዝምራሕ ዘሎ እዚ ይኹን ዳ ኣምበር ትናቱ ሓሳብ ትናቱ ዘረባ ዝዛረቦ ሓሳቡ እኳ ይህርብ ፈልጦ እዚ ግን እንታይ እዩ ሽግር ፈጢሩ ዘሎ ቀዳይ ነገር ኣብቲ መሻርክቱ ንነዊሕ ዓመታት 6-7 ዓሰርተታት ዓመታት መሻርክቲ ኮይኖም ምስ ኣብ ኣውሮጳዊ ሕብረት በዓል ጃፓን ኣብ ኣውስትራልያ በዓል ካናዳ ዝኸዶ ዝነበረ ዘይምትእማን ፈጢሩ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ረብሓ ቁርቁስ ተፈጢሩ ማለት እዩ ንሰንካ እምበኣር ንስኻ እንድሕሪ ከምዚ ዝመሰለ ናይ ጉምሩክ እዚ ታክስ ወይ ቀረፅ ከተኽፍለና ኮይንካ ንሕና እውን ማዕረ እውን
ክንጽዕነካ ኢና ዝበሃል ነገር ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ምስ ቻይና ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ሓደ ነገር ከሪኦኩም ዝደሊ ኣብነታዊ ንጽጽር ንግዳዊ ሰደድ ዓበይቲ ቁጠባታት ዓለም እዚ ከም ኣብነት ዘምጻኽዎ እዩ ናይ 2020 ሕጂ ኣሞና ኣብዚ ኸነብላ ሕጂ 2020 እዚ ከም ኣብነቲ ዳርጋቲ ተመሳሳሊ እዩ ዓመት ድሕሪ ዓመት እዚ ሕጂ ሰደድ ናይ ሃገራት እዩ ዘርኢ ዘሎ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ትርከብ ቻይና ኣብ 2010 ሕጂ ንኣብነት 3.3 ትሪልዮን ዶላር ዝኣክል ንብረት ካብ ውሽጢ ቻይና ናብ ዓለም ሰዲዳ ማለት እዩ ሕጂ ሕብራት መንግስታት ከዓ ማለት ኣሜሪካ 2.4 ትሪልዮን ሰዲዳ ጀርመን 1.9 ኣስታት 2 ትሪልዮን ዶላርስ ጃፓን 881 ቢልዮን ዩናይትድ ኪንግደም 855 ቢልዮን እዚ ሕጂ እቲ ሰደድ ንወፃኢ ዝሸጦ ማለት እዩ ጅና ወፃኢ ኸይዱ ክሽየጥ ከሎ ናብቲ ውሽጢ ሃገራት ክኣቱ እንከሎ ቀረጽ እናኸፈለ ይዝኣቱ ትቐረጽ ናብ ኣሜሪካ ሕጂ ናይ ቻይና ክኣቱ እንከሎ ብተዛማዲ ትሑት ነይሩ ማለት እዩ ግን ትራምፕ ኣብቲ ቀዳማይ ናቱ ተርም ምስ መፀ ነቲ ቀረጽ ኣልዒልዎ ነይሩ ንሳቶም ከዓ ብተመሳሳሊ ነቲ ናቶም ቀረጽ እውን ኣልዒሎም ወሲኾም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ኤክስፖርት ናብ ደገ ዝስደድ ንግዲ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ዝገርም ሓደ ካብቲ ትዕዝብቲ ኣብዚ ቻርት እዚ ሕጂ ካብተን ዝለዓላ 10 ሃገራት እንዲወሲደሲ ናይ ኣፍሪቃ ዝበሃል የለን ኣብዚ ኩለን ኢሮጳ ኮሪያ ሆንግ ኮንግ ሲንጋፖር ኣለዋ ናይ ኤስያ ኢሮጳ እየን ተረፋ ኣሜሪካን ቻይናን ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ሓደ ካልእ ኣገዳሲ ኣሜሪካ እንታይ እዩ እቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣቱ ጠለብ ንግዳዊ ሸቐጥ ማለት እንታይ እዩ ኢምፖርት ማለት እዩ ነቲ ሃገር ዘድልያ እኽሊ ክኸውን ይኽእል ሲሚንቶ ክኸውን ይኽእል ኤሌክትሮኒክ ክኸውን ይኽእል ነቲ ሃገር ዘድልያ ናብቲ ውሽጢ ሃገር ዝኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ሃገር ብዙሓት ናይ ንግዲ ኩባንያታት ዘለዋ ሃገር እንድሕር ኮይና ብተፈላለየ መገዲ በቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ዘፍቅዶ ይእትዋ ማለት እዩ ክእትዋ እንከለዋ ሕጂ ገንዘብ እንዳኸፈላ እዮም ዝእትዋ ብደገ ክመጽእ ከሎ ክትእቱ ከለኻ ገንዘብ ቀረጽ እንዳኸፈልካ ዝእቱ ሕጂ እቲ እትዋት ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝዓደገቶ ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ 2023 2 ትሪልዮን ይቕረታ 2 ትሪልዮን ዶላር ዝኣክል እትያ ማለት እዩ ቻይና ግን 1.5 ትሪልዮን እያ እትያ ሕጂ ካብቲ ትእትዎ ሸቐጥሲ ትሰዶ ሸቐጥ እዩ ዝበዝሕ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ግን ካብቲ ንግዳም ዝሰድዎ ናይ ሸቐጥ ንብረታት ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝእትውዎ ይበዝሕ ብፍላይ ሕጂ መካይን ዶ ገለ ዶ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝእትው ሚነራላት ዶ ገለታት ብዝኾነ ኮይኑ ግን ቀላል እያ እታ ናይ እንታይ ሽሙ እታ ኣተሓሳስባ ሓደ ሰብ ዘውፅኦ ዘጥፍኦ ገንዘብን ዝእትዎ ኣታውን ወፃእን ኣታዊኻን ወፃኢኻን እንድሕር ዳ ኣታዊኻን እንድሕር ካብ ወፃኢኻ በዚሕ እዩ እቲ ሴቭ ክትገብር ትኽእል ከተትርፍ ትኽእል ወፃኢኻ ካብ ኣታዊኻ እንድሕር በዚሑ ኣብ ዕዳ ኢኻ ተኣቱ ሃገራት ከዓ ከምኡ እዩ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ እቲ ወፃኢ ተውፅኦ ነገራት ካብቲ ናታ ኣታዊ ስለ ዝበዝሐ ማለት እዩ
ወይ ከዓ በቲ ሓደ ክንሪኦ ከለና ንደገ ካብ ትሰዶ ናይ ሸቐጥ ንብረታት ናብ ውሽጢ ዓዳት እትዎ ናይ ሸቐጥ ንብረታት ይበዝሕ ናይ ቻይና ግን ብግልባጥ እዩ ስለዚ ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ነገር እንታይ እዩ ኣብዚ ክንሪኦ ደልዮ ዘለኹ ቻይና ንኣብነት እቲ ንደገ ትሸጦ ስለ ዝበዝሕ ካብትና ካብ ደገ ትዕድጎ ኩሉ ግዜ ትርፍ ኣለዋ መክሰብ ኣለዋ ኣሜሪካ ግን ንደገ ትሰዶ ካብትን ውሽጢ ዓዲ ትእትዎ ስለ ዝውሕድ እቲ እንታሽም ኣለዋ ማለት ዕዳ ተዋህልል ኣላ ማለት እጅቶም ካልኦት ሃገራት በዓል ቻይና መክሰብ ከዋህልሉ ከሎ ኣሜሪካ ዕዳ ከተዋህልል ፀኒሓላ ማለት ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ኩነታት ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ነዚ ነገር ዝሲ ከመይ ጌርና ንፍውሶ ኣብ ዝብል ኣተሓሳስባ ትራምፕ እዛ ነገር እዚ ኣምፂኡሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ግን ኣኩሉ ጽፍሕታት ወይ ሴክተራት እዩ እቲ መንግስቲ ናይ ትራምፕ ዝነጥፍ ዘሎ ነውፂ ወይ ምንቕናዕ ዘምጽእ ዘሎ ማለሲ ዝዘርግ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሕጂ ብቁጠባ በዛ ናይ ታሪፍ ንምልእቲ ዓለም ኣነቃኒቑ ኣሎ ብወተሃደራዊ ኩነታት ከዓ ንኔቶ ዕዳኹም እንተዘይከፊልኩም ኣነ ምሳኹም የለኹን ኢሉ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሽጦም ዘይምትእምማን ፈጢሩሎም ማለት እዩ ክሳብዛ ናይ ትራምፕ ግዜ ናይ ኔቶ ሓይሊ ብሓንሳ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ኣሜሪካ እናተመርሐ ብሓደ ህርመት እናተንቀሳቐሰ ካብ 91 እንኳ እንተሪኢና ብዙሕ ኩናት ኣካይዱ ኣብ ኮሶቮ ኩናት ኣካይዱ ኣብ ኢራቅ ኩናት ኣካይዱ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኩናት ኣካይዱ ኣብ ሊብያ ኩናት ኣካይዱ መዓት ኩናት ክካየዱ እንከሎ ሕጂ ከም ሓንቲ ህርመት እዮም ዝንቀሳቐሱ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ምፍሕፋሕ ተፈጥረሉ ግዜ ዘሎ ሕጂ እቲ ምፍሕፋሕ ተፈዊሱ ናብታ ናይ ቀደሞም ክምለሱ ድዮም ምፍሕፋሕ እናገደደ ክኸይድ እዩ ግዜ ዝምልሶ እዩ ወላ ሓደ ዝፍለጥ ነገር የለን ሕጂ እቲ ብወተሃደራዊ ምትእምማን ዝነበሮም ንሱን ገዛእርሱ ቁሩብ ምፍሕፋሕ ተፈጢሩ ኣብ ቁጠባዊ ኣካይዳ ግን ዝዓበየ ዘይምርዳእ ተፈጢሩሎ ማለት እዩ ሕርቃን ዝሓወሰ ምንዓቅ መጽኢ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩነታት ዘሎ ናበይ ገጹ የመርሕ ብቕልጡፍ ክፍወስ ድዩ ወላ እናገደደ እዩ ዝኸይድ እዚ እንታይ ዓይነት ምልክታት እዩ ነቲ ናይ ዓለማዊ ስርዓት ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዝነበረ ዓለማዊ ስርዓት ናበይ እዩ ክብፅሖ ዝብል ሕጂ ክፉት ሕቶታት እዩ ዝኾነ ሰብ ክምልሶ ይክእልን እዩ ምክንያቱ ንመጻእ ዝፈልጥ ሰብ የለን ሓደ ዝፍለጥ ነገር ግን ትኸውን ዘሎ ምዃኑ ይተርፎን እዩ ግን እዚ ዝመሰለ ማለት ዘለና ትዕዝብታት ክንዛረብ ዕድል ስለ ዘለና ንምዝራብ እዩ እቲ ኩነታት ካልእ ብዘይካ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብዛ ዓለም እዚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሓዊ ዝእጎደሉ ዘሎ ግዜ ሕጂ ትራምፕ በቲ ሓደ ወገን ካብ ናይ መትረብ ናይ ፓናማ ካናል ጀሚሩ ዋንነት ኣገዳስን ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዘገድሳ እዩ ስለዚ ኣብኡ ሕጂ ሓደ ወጥር ኣሎ ኣብኡ እውን ማለስን ናይ ግብኣና ሕቶ ኣልዒሉ ኣሎ ምስ ካናዳ ዘሎ ምፍሕፋሕ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ነገር እዩ ግሪንላንድ ዝበሃል ነገር ኣነ ክውንነ ኢሉ ብኢደዋኒኑ ክወስዶ ይደሊ ኣሎ ኣብ ናይ በዓል ዩክሬን ራሽያን ከዓ ሰላም ከምጽእ ኢሉ ይስራሕ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ፍልስጤም ኩነታት ዘቋናጽብ ሃገሮም ለቂቆም ክኸዱ መሬት ከረክቡ
ኣሜሪካ ክትውንኖ ዝብል እማመ ዘቕርበሉ ኩነት ኣሎ ምስ እስራኤል ከዓ ብጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኢድን ጓንትን ኮይኖም ዝሰርሕሉ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ናይ ሊባኖስ ናይ የመን ኩነታት ኣሎ ተዝዓበየ ከዓ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ምትፍናን ኣሎ ምናልባት ዓበየ ሕጂ ምስ ናይ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ምምዕባል ተተሓሒዙ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ኸውን ዝብል ጠርጠራታት ኣሎ ስለዚ ካልእ ግን ዝዓበየ ከዓ እቲ ናይ ታይዋን ሕቶ ምስ ናይ ቻይና ተተሓሓዘ ዓብይ ወጥርን ከበባን ኣሎ ማለት እዩ ወዘተረፈ ሕጂ ቁጠባዊ ምትፍናን ቁጠባዊ ህልኽ እዚ ትሬድ ዎር ዝብልዎ ኣነ ቁጠባዊ ህልኽ እንተይልና ሕጂ ትክክል እዩ ዝገልጾ ተሃላሊኾም ሕጂ ተሓደ 20% ተሓደ 4% ነንሕድሕዶም እናተላጣጠፉ ምስከዱ ቁጠባ ናይ ዝዓለም እዚ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ማለት እዩ ቁጠባ ናይ ዝዓለም እዚ ብሓደጋ ይወድቕ ክበሃል እንከሎ ስርዓት ይስእን ብስርዓት ኣልቦ ዝኾነ እንድሕር ደኣ ኸይዱ እጂ ኣብ ኩለን ተናሃገራት ፀገም ይፍጠር ማለት እዩ እቲ ፀገም ሕጂ እናኸረረ ምስከደ እቲ ዝኾነ ነገር ኣብ ሓደ ፍጻሜ ፀገማት ከጋጥም እንከሎ ነቲ ፀገማት እንድሕር ሕጂ ንኣብነት ብቁጠባዊ ዝምድና እንድሕር ፀኒሑካ እቲ ቁጠባዊ ዝምድና ኻሲ መከላኸሊ ቀልጢፍካ ናብ ግጭት ከይተኣቱ ቀልጢፍካ ናብ ኩናት ከይተኣቱ ዝሕዘካ እዩ ምክንያቱ ረብሓታት ኣለካ ረብሓታትካስ ላሕሊሑ ይፀንሐን ማለት እዩ ሕጂ ግን በዚ ናይ ታሪፍ ምትህልላኽ ተቁጠባታት ተንሃገራት ዝምድነን ላሕሊሑ ይፀንሕ ድሓር ዝኾነ ነገር እንድሕሪ ኣጋጢሙ ብቁልጡፍ ናብ ጎነፅ ናይ መኻት ክእለታት ይህሉ ስለዚ ነቲ ቁጠባዊ ውድድርን ኩናትን ቅድመ ኩነት ናይ እቲ ወተሃደራዊ ግጭትን ኩነትን እዩ ተባሂሉ ይቕመጥ እዩ ከም ዝበሃል ኣብቲ ታሪክ ናይ ዓለም እውን ኣብ 30ታት ዝነበረ ናይ ቁጠባዊ ህልኽ ምትህልላኽ ነቲ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኩነት እውን ክገሃድ ከም ዝሓገዘን ከም ዝወሰነን ይፍለጥ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ተስፋ ንገብር እቲ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ክኸይድ ሓደ ነገር ግን ዝተነፀረ እንተሃልዩ ዓለማዊ ስርዓት ኣፈናዊ ምዝራግ ወይ ምንዋፅ ኣጋጢሙ ኣሎ እቲ ዓለማዊ ስርዓት ናይ ዕብለላ ናይ ምግባትን ስርዓት እዩ ነይሩ ግን ሓደ ስርዓት ንዓለም ዘካይድ ዝነበረ ስርዓት እዩ ዋላ ኣይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይፀብቕ ብቕዓት ኣይንበሮ ደኣ እምበር ሓደ ስርዓት ቁሩብ ፕሬዲክት ክትገብሮ ክትንበዮ ትኽእል ኣገባብ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን እዚ ዝዝረግ ዘሎ ይመስል ግን ቁሩብ ናይ ምዝራግ ኣንፈት ኣርእዩስ ናብቲ ዝነበሮ ዲ ክምለስ ወይ ብቐፃሊ እዩ እናተዘርገ እናፈረሰ እናበረሰ ክኸይድ ምስ ግዜ ጥራይ ዝምልሶ ሕቶ እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ክበሃል ዝከኣል እቲ ኩነታት ፈተውትን መሻርክትን ከይተረፉ ዘይናሓፈሉ ብቁጠባ ብወተሃደራዊ ምትእኻብ ከይተረፈ ዘይምትእምማን ዝፍጠረሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ዓለም ከም ኣብ መትረብ ፓናማ ካናዳ ግሪንላንድ ዩክሬን ጋዛ ኢራን ታይዋን ኢዱ ዝሕንክር ዘሎ ናይ ትራምፕ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ሃገሩ እውን እቲ ኩነታት ዘይረግአ ምህላው ብሙሉእ እውን ኣብቲ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝግበር ምምሕዳር እውን ብዙሕ ለውጥታት የምፅእ ስለ ዘሎ ንብዙሕ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣፍሪሱ ይትክኦ ስለ ዘሎ ሕጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዋላ ነቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ኣሜሪካ ናይ
بريزيدنت ناي ممراص سرعات 4 عمد ناب 12 قصو خيدون زخوللو تخولتات كيرأي ترفني بزخونه اتي كمايو اوشت امريكا تخونتات كمعبل كريو اوشت امريكا زكايد كونتات ملو عالمي زصلو ازي خات زي فتحونت نو مخنياتوس كاله اتي باور وي اتعقمي ابو تطرنيفو خم زلو زري سلازي اتي كونتات نعلماو عبللا يناوص بمهلاو نتي سرعات زنبره تناويصو نابي ገጹ ከም ዝኸይድ ሄጂ ንጹር ነገር አይኮነን ሓንቲ ዘይጠቀስኩዋ ነገር ኣብቲ ሄጂ ቻይና ነቲ ሕቶ ብምትላኽ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ WTO ውን ክስ ቅሪባ ኣላ ስለዚ ብኸመይ ይኽርአ ግን ናይ ትራምፕ መንግስቲ ናይ ዓለም ለኻው ትካላት ወላ ሓንቲ خبرت ይብሉን ግዲ ይብሉን ንዓንውን ብንዕቀስ ስለዝሪኦ ከመይ ከም ዝኸይድ ሕጂ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ይኽራይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከም ዝመሰለ መራሕ የምጽእ እዩ ታይ ማለት እቲ ኣካይዳ ገለታት ዝበሃልውን ኣረኣያታት ኣሎ ማዓንጣ መሻርክቲ ምዕራብ ተዘሪጉ ድዩ ወይስ ንመሰለን ደው ክብላየን ዝብሉን ካልእ ሕቶ ግዜ ዝምልሶ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ኣብዚ ድሩት እዋን ብድሩት ዓቕሚ ዘቕረብክዎ ነገር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጉድለታት ክህልዎ ክእል እዩ እዚ ግን እቲ ናተይ ትዕዝብቲ ንምክፋል ቀሪበዮ ስለዚ ኩሉ ሰብ ግን እናቱ መረዳእታ ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ኣብ ዝቐጽል ተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም ይኹን Thank you.